ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथयते नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज ये पवित्र जगन्नाथ कथा उत्सव उपस्थित थिबा समस्त सर्वप्रथम भूरि भूरि धन्यवाद। एवं आज ये पवित्र कथा कीर्तन व्यवस्था करथिबा व्यवस्थापक परिवार समस्त आम धन्यवाद दौछु। जगन्नाथ तांको कृपा करन मंगल करंतु तांकर जो अभिष्ट मनोभिष्ट पूर्ण हो। भगवान कथा कीर्तन करिवार अनेक गुड़े उद्देश्य थाए। जे कोनोसी कार्यर सिद्धि पाई आमे भगवान कथा कीर्तन करबा दरकार। शास्त्र वर्णना करा जायछि साधु संग सर्वशास्त्र कहे लबे मात्र साधु संगे सर्वसिद्ध होय। सर्वसिद्ध सब प्रकार सिद्धि ही जाए जदि जीवन अल्प मात्रा रे जने साधु संग करे। सेथिपाई जने जदि घर प्रतिष्ठा करूछि साधु संग करबा दरकार। का घरे जदि बाहाघर होछि साधु संग करबा दरकार। का पुअर जन्मदिन पालन होछि साधु संग करबा दरकार। कार व्रत घर होछि साधु संग करबा दरकार। कार नामकरण होछि साधु संग करबा दरकार। हरे कृष्ण। के जने मरि गला तांको घर भी साधु संग करबा दरकार। कोन बुझि परछो कि नहीं? का घरे गोटे न छुआटे जन्म हला तांको घरे भी साधु संग करबा दरकार। का लाख टंका लाभ मिल गला साधु संग करबा दरकार। कार 2 लाख लॉस हो गला बोले मात्र साधु संग करबा दरकार। कोन बुझि परछो? सेते प्रत्येक क्षेत्र रे साधु संग करबा आवश्यक। साधु संग कले सर्वसिद्ध होय। सर्वसिद्ध होय। तेणु आज जो उद्देश्य रे भी साधु संग करा जाय अछि सत्संग रो व्यवस्था हिची निश्चित भाव रे भगवान ताहा सुफल करे आशीर्वाद करिवे। हरे कृष्ण। अबे तो स्वतंत्र समय चली जगन्नाथ रथ यात्रा समय। एवं जगन्नाथ महाप्रभु कोठी अछंदी? गुंडीचा मंदिर रे। अच्छा गुंडीचा मंदिर टी कोन? गुंडीचा मंदिर होछ वृंदावन। आड़प मंडप सेटा। आड़प मंडप माने जन्मवेदी। भगवान कर रत्न सिंहासन ठारू मध्य आउरी उन्नत स्थान होछि आड़प मंडप। से आड़प मंडप रे जगन्नाथ जतले रहंती गुंडीचा मंदिर रे से बहुत प्रसन्न। काहे कि जानि छंती? कारण सेटा होछि वृंदावन धाम। आ ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा रे होछि हमें देखुचे जगन्नाथ रथ रे बसी कि श्रीमंदिर रु जाउ छंती गुंडीचा मंदिर। ए श्रीमंदिर होछि कोन? श्रीमंदिर होछि द्वारका। द्वारका रे जमिति राजाधिराज भाव रे बसिछंती कृष्ण सेमिति भगवान श्रीमंदिर रे राजकीय भाव रे बसिछंती। लक्ष्मी शांताणी तांकर सेवा करूछंती। हजार हजार परिचारी माने जगन्नाथଙ୍କର सेवा କରୁଛନ୍ତି कि नहीं? किंतु भगवान जगन्नाथ जेतेबेले आसंती गुंडीचा मंदिर को सेतेबेले से श्रीमंदिर को भूली जानती। 60 कोटी 56 भोग एते सेवा सेवायत सब भूली जानती से। काहे कि? कारण वृंदावन होचे कृष्णଙ୍କର प्राण। आपण माने एबे जिबे ए जो आड़प मंडप रे जगन्नाथ अछंती देखिबे श्रीक्षेत्र धाम रे कि सुंदर भाव जगन्नाथ सेवा सेठी होची। सबुदिन गोपी गीत बोला जाउछि गोपी मानकर प्रिय गीत। एवं वृंदावन रे जेमिति बेश जेमिति कथा कीर्तन सब किछि सेठी चली महा आनंद रे भगवान अछन। हरि बोल।
भगवान कृष्णकर सेटा जदि ऑफिस हुए कोटा पुरी बड़ श्रीमंदिर ऑफिस जदि हला ताहले घर होची तांकर कोटा गुंडीचा मंदिर कारण सेटा जन्म स्थान ना नहीं गोटे लोक जदि जोठी जन्म हेथिबो ता गां ता घर ता ओडिसा पडिसा साही ताकू छाड़ी कि से जाकी दिल्ली रे कि बॉम्बे रे कोठी बड़ पोस्ट पाइथो कोठी ऑफिसर कि मंत्री कि जाहा कि हिथो किंतु गां को जदि आसो ताले केमिति गोटे मजा ना नहीं खुशी से ऑफिसर है कि लक्ष लोक ताकू सालूट मारथबे बड़ हाई फाई कार गाड़ी मेंटेन करथो किंतु गां को पळि आसले कानिया कछाडे मार देकी से बुलथो ए मुंड को समनो ना नहीं नानी भौणी भाई हे कि से बुलथो ताकू भारी आनंद लागथो सेतै जगन्नाथ श्रीमंदिर रे थिले मणिमा मणिमा बोली ताको डाक दियंती ना नहीं हां जगतर नाथ प्रभु जगन्नाथ हजार हजार भक्त माने तांकर दर्शन करंती देवता माने आसी तांको प्रार्थना करंती किंतु जगन्नाथ से सब आनंद लागेनी एठी जो गुंडीचा मंदिर रे वृंदावन रे सेवा से पाउछंती सेही सेवा रे से आत्महराई पड़छंती गौर प्रेमानंदे आमे चैतन्य चरितामृत बे पढुचे किछि दिन हला रथ यात्रा ठार आरंभ करिचे केई भली भाबरे रथ यात्रा द्वारका को छाड़ी भगवान वृंदावन को जाउछंती एवं कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे भगवान कृष्ण को देखी राधा रानी सखी माने नंद बाबा यशोदा माता समस्त मन दुख करुछंती एवं राधा रानी एवं तांकर सखी माने टाणी टाणी करी कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रो नहीं जाउछंती वृंदावन को ये होचे रथ यात्रा आउ एने जगन्नाथ को चैतन्य महाप्रभु जे राधा भाव रे आछंती चैतन्य महाप्रभु तांकर पार्षद माने स्वरूप दामोदर एवं सर्वभौम भट्टाचार्य काशी मिश्र हजार हजार भक्त माने महाप्रभु सहित जगन्नाथ से भाव रे टाणी 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 करी बड़दान रे नउछंती आमे श्रवण करूचे 3-4 दिन हैला कि सुंदर कथा चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର भाव धारा जो वैष्णव माने आसंती से माने प्रकृति रे जगन्नाथ प्रेम को पांती ए जो वृंदावन रो प्रेम से जगत रे काहा को मिले ना केवल जो माने गौरांग महाप्रभु चरण को प्राप्त होंती से माने रस आस्वादन करंती रूप रघुनाथ पादे होइब आकुति रूप रघुनाथ पादे होइब आकुति कबे आम बुझाब से जुगल पिनती कबे आम बुझाब से जुगल रूप रघुनाथ पादे रहु मोर आस रूप रघुनाथ पादे रहु मोर आस प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ रूप गोस्वामी एवं रघुनाथ गोस्वामी जिते कृपा हम सेते बेले आमे राधा कृष्ण जुगल प्रीति कथा बुझिबा वृंदावन प्रीति कथा बुझिबा नहले जगत रे राधा कृष्ण प्रीति कथा केही बुझि पारंत नाही रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास ठाकुर कहउछनी से रूप रघुनाथ चरण रे मु प्रार्थना करूची जेमिति से मते कृपा करिवे ताहले जाय कि मु राधा कृष्ण जुगल कथा बुझि पारिबा तेणु राधा रानी एवं कृष्णଙ୍କର जो जुगल पीरति कथा से कथा केवल चैतन्य महाप्रभु ही प्रकाश करिछन्ती जगत रे आ ए श्रीक्षेत्र धाम रे सेठु टिके आड़ी पड़ लाइट एकदम बंद होउची बस जाओ न साइड ले से जगह हां से चेयर को साइड कलो एपटी चारटा एपटी पके दियो से चारटा एपटी पको जे बसियो बारंबार एपटी जिबा आशा करंतनी कहीं हां एपटी जिबा आशा बंद करो बारंबार तो ए भली भाबरे चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्णଙ୍କର जुगल प्रीति विषय जगत रे वर्णना करछन्ती कारण तांको छडा केही हेले राधा कृष्णଙ୍କର प्रीति कथा तांगर गुणगान कथा केही हेले वर्णना करि परिबे नाही तेनु जगन्नाथ रथ यात्रा रे हम सुनिबा ए जो चैतन्य चरितामृत पुस्तक रे वर्णना करा जाय अछि बस काली तो बस लाज
केइभଳି भाबरे चैतन्य चरितामृतरे वर्णना करा जायछि स्वयं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा समय रे केभଳି चैतन्य महाप्रभु रथ आगरे नृत्य करूछंती राधा भाबरे एवं तांकर निकटर लोक माने जो माने अछंती निकटर भक्त माने तांको सहित की लीला विलास करूछंती आ एभଳି भाबरे रथ को टाणी टाणी चैतन्य महाप्रभु अनेक अनेक कीर्तनिया दल मानक सहित नै कि पहुंचे दोछंती कोठी गुंडीचा मंदिर रे रथ गुंडीचा मंदिर रे पहुंची गला जगन्नाथ महाप्रभु गुंडीचा मंदिर रे प्रवेश करि गले वृंदावन भितर प्रवेश करि गले आउ मन पडुनी तांकर आउ जगन्नाथंकर मन पडुनी श्रीमंदिर को फेरिया पई काहे कि ना लक्ष्मी शांताणी को कहिथिले मु एइने जाउची एइने आसुची 15 दिन काल ज्वर रे पीड़ित थिले जगन्नाथ देव लक्ष्मी शांताणी तांकर सेवा करूथिले दैतापति माने सेवा करूथिले कहले हे लक्ष्मी तुमे तो जानिचो 15 दिन हेला मु बाहर को जाइनी भक्त माने मते देखा करि नाहंती मु ज्वर रे सोईची आकुलित व्याकुलित मोर भक्त माने आ मु वर्तमान जाउची भक्त माने गोटे दर्शन दे आसीबी लक्ष्मी शांताणी कहते प्रभु जीव जो जीव आसब तो ना यही सांगे सांगे बोली परा सांगे सांगे आसिले तमें खाली चाही था हरि बोल यही भाव में कही जगन्नाथ बाहरी भक्त मैंने टाणी टाणी नहीं वृंदावन में पुरे आ वृंदावन में पशिगला आउ जगन्नाथ आउ मन पड़ुनी कुआड़े आसते कुआड़े हरि बोल तापर वृंदावन में सेवा पाई सब आनंदित हो हाँ गोपी भाव में सेवा कर समस्त सेवक माने गुंडीचा मंदिर दिन पर दिन अतिबाहित है 5 दिन अतिबाहित हो केते दिन 5 दिन लक्ष्मी शांताणी कहते यही आसूची कही 5 दिन गला गोटे दिन नहीं जोड़े दिन नहीं हरि बोल हाँ घर जदि पतिदेव माने जाइए मार्केट को कहे आम जाऊँ मार्केटिंग करके आसू घंटे 2 घंटा हेले पत्नी मैंने फोन कर कौटी अच्छ ना मार्केट अच्छे किणा सरला ना हो अल्प बाकी अच्छे आउ 10 मिनट जाए देख कौटी अच्छ यही पूरा फोन कर कौन एत मजा सन्नी ना कौन हरि बोल जदि बेल टिके बुड़ी गला आउ होटल आनी आउ रोसे हो पारिबनी तुम दिन सारा खाली मार्केटिंग करथो सेठी ना बुझी पारछ कि नहीं तो विरक्त हम स्त्री लोक मान पुरुष मान से टिके विलम्ब हो गला लक्ष्मी शांताणी सहन कर पारंतनी ये जगन्नाथ कुआडे चली गले आज गोटे घड़ी कहीकि कोन 5 दिन हेने देखा नहीं तापरे कोन करूछन्ती ना लक्ष्मी शांताणी क्रोधित हो बाहरुछन्ती जगन्नाथ को खोजी खोजी कुआडे गले से जगतर नाथ गौर प्रेमानंदी एने जगन्नाथ देवंकर रथ यात्रा सरिबा परे गुंडीचा मंदिर रे प्रवेश हला परे जगन्नाथ देव चैतन्य महाप्रभु कौन करिसंती ना पूरी बड़दाण्ड रे गोटे जगह रे विश्राम करिसंती से रथ तो टाणी टाणी नेकी मंदिर रे पहुंचे देले जगन्नाथ ताकर समस्त पार्षद मानक सहित पूरी धाम रे ही चैतन्य महाप्रभु रहिसंती ए जो वर्तमान हेरा पंचमी आज लक्ष्मी शांताणी रागरे जर्जरित ही श्रीमंदिर रो आसुछंती गुंडीचा मंदिर को जाके धक्का मारुछंती जगन्नाथ सहित कली करुछंती क्रोधित हो जाउछंती ए लीला को चैतन्य महाप्रभु मध्य आस्वादन करुछंती हरि बोल बाहर तो विभिन्न प्रकार कथा रही जगत रे जगन्नाथ लीला रू आम बाहर बुझी पारिबा नहीं किछि हमर ओडिसा रे गोटे लक्ष्मी पुराण पढ़ंती सेइथरे जगन्नाथ कोन हिचंती ना से लक्ष्मी पुराण रे आपण देखिबे जगन्नाथ बलदेव भिक्षा मागुछंती तांको पाद फटका हो जाउछ नै कि जुआडे गले तांको बाडे के घोड़ी दोछंती होय की लीला ये आई से पर जगतर नाथ तांको पुनी भोकिला हलानी माने जगत भासी जिवो किंतु लीला भगवान कर लीला ये सब रामचंद्र लक्ष्मण स्वयं वन भितर बुलुछंती हा सीते हेई सीता को खोजुछंती प्राण प्रिय सीता कुआडे गल गछ लता को पचारुछंती ये की लीला सेताई जगन्नाथ को भितर बुझिया बड़ कठिन व्यापार भगवान कर लीला को कहीं बुझी पारिबे नहीं गोटे हला बाह्य लीला और गोटे हला अंत लीला से प्रकृत में जगन्नाथ कौन लीला करुछंती लक्ष्मी शांताणी सतरे कौन क्रोधित हो जाइछंती कि ये की प्रकार लीला ये हेरा पंचमी कौन लीला आज चैतन्य महाप्रभु ठार आम श्रवण करवा चैतन्य महाप्रभु केभली भाव में हेरा पंचमी को ग्रहण करुछंती हरि बोल ये चैतन्य चरितामृतर मध्यलीला चतुर्दश परिच्छद वर्णना करा जाउछि सुंदर कथा वृंदावन लीला प्रदर्शन चैतन्य महाप्रभुंकर एथरे आसुछंदी हेरा पंचमी लीला एई मत आर सब बाभ विभूषण जाते भूषित राधा हरे कृष्ण मन
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगन्नाथ बल्लभ नाम बड़ पुष्करा, नवदिन करेन प्रभु तथा विश्राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले जगन्नाथ बल्लभ नाम रे गोटे विराट उद्यान अछि। कौन अछि? उद्यान। उद्यान माने बगीचा। तो वर्तमान हेछि कौन घटना ना चैतन्य महाप्रभु गौरांग तो कौन घटना है ना चैतन्य महाप्रभु से जो जगन्नाथ बल्लभ जो बगीचा रही से बगीचा रे चैतन्य महाप्रभु तांकर पार्षद मानक सहित ए रथ यात्रा समय रही। कौन बुझी पारछंदी? कारण चैतन्य जगन्नाथ तो पहुंची गले गुंडीचा मंदिर रे, एथर महाप्रभु तांकर सखा मानक भक्त मानक नहीं जगन्नाथ बल्लभ उद्यान रे रहुछंती। आउ पळी आसीची कोन हेची ना हेरा पंचमी आसीची 5 दिन पर लक्ष्मी सान्दाणी आसन मंदिर से दृश्य को चैतन्य महाप्रभु देखिबे तो आमे अनुभव करिया प्रकृत रे लक्ष्मी सान्दाणी किए के भली भाबरे जगन्नाथ पाख से आसुछंदी, कोन तांको भितरे झगड़ा होउची, जगन्नाथ लक्ष्मी सान्ताणी किए, राधा रानी किए, यांको तांको भितर कोन संबंध? ये बहुत गहन कथा, बड़ सुंदर कथा। आज मु खरा बेले पढुतली, मु बड़ आश्चर्यित हली, चकित हली सब पाठ को सुनि। मु कहले हां चैतन्य चरितमृत रे केते सुंदर कथा सब वर्णन करा जाय अछि। हरि बोल। हेरा पंचमी रो दिन आइला जानिया, काशी मिश्र कहे राजा सजत्न करिया। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। कल हेरा पंचमी हब लक्ष्मी विजय, इच्छे उत्सव करे जेन कबू नाही भय। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। हेरा पंचमी रो दिन अइला जानिया, जेतले हेरा पंचमी आसिला काशी मिश्र कहे राजा सजत्ने करिया। काशी मिश्र होचंदी राजांकर सचिव। को राजांकर? गजपति राजा प्रताप रुद्रदेवंकर। काशी मिश्र जाके राजा कहउचंदी, हे प्रताप रुद्रदेव तुमे जानिचो हेरा पंचमी आसुची काली, सेति पई एई वर्ष जतनर सहित हेरा पंचमी करबा। कइलो हेरा पंचमी हबे लक्ष्मीर विजय। कइलो माने काली, काली हेरा पंचमी हबो, लक्ष्मी सान्ताणी विजय करिवे बड़दाण्ड रे, तेणु ए उत्सव कर जेन कभू नाही होय। एमिति ए वर्ष हेरा पंचमी करबा जेमिति केबे एमिति हेइ नथि। काहेकि? कारण चैतन्य महाप्रभु अछंती ए वर्ष। हरि ओ तांको पय स्पेशल उत्सव करबा। कोन बुझ पाछ कि नहीं? कहले महोत्सव कइरे जेछे विशेष संभार, देखी महाप्रभुर जेछे होय चमत्कार। ठाकुरेर भांडारे आर आमार भांडारे, चित्र वर्ष किंकिणी आर छत्र चामरे। ध्वजा वृंद पताका घंटाय करह मंडन, नाना वाद्य नृत्य बोलाओ करह साधन। कहउचंदी महोत्सव कर जेछे विशेष संभार, देखी महाप्रभु जेछे होय चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु आछंती हमर पुरी श्रीक्षेत्र धाम को रथ यात्रा रे एते सुंदर कीर्तन करिसंती। हे राजा एमिति आमे ए उत्सवटा को करबा हेरा पंचमी को, जेमिति चैतन्य महाप्रभु एवं ताकर भक्त माने बहुत आनंद प्राप्त हेबे। श्रीमंदिर रे आ हमर राज भंडार रे जेते सब छत्र चांदुआ पताका जहा सजेबा जिनिस अछि सब आनी के हम कोन करिया बढ़िया किनी सजेबा, भलो किनी पटुआर करबा, बड़ सुंदर सब किछि व्यवस्था करा जिवो। ए भली भाबरे काशी मिश्रंकर आज्ञा रे महाराज प्रताप रुद्रदेव कोन कले, सब जिनिस को बड़ सुंदर भाव व्यवस्था कले। अरे द्विगुण करिया कर सब उपहार, रथ यात्रा होइछे जेछे होय चमत्कार। सेई तो करिया प्रभु लया भक्तगण, सजने आसिया जेछे करें दर्शन।
ପ୍ରାତ କାଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଗଣ ଲୟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଇଲ ସୁନ୍ଦରା ଯାଇଆ। କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା ସବୁ କର, ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଦିଅ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ? ପ୍ରସାଦ ଯଦି 100 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବାର ଥିଲା ବୋଲେ 200 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଅ। ଯାହା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଛି ତାହା ସବୁ ଡବଲ ଯୋଗାଡ଼ କର। କାହିଁକି? କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବଢିଆ କିନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା। ସେଇ ତ କରିଅ ପ୍ରଭୁ ଲୟା ଭକ୍ତ ଗଣ ସ୍ୱହସ୍ତେ କରିବା ଯେ ଇଚ୍ଛେ କରେ ନ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ସବକୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କାଶୀ ମିଶ୍ର। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା କାଲି ହବ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ତେଣୁ ଭଲ ବଢିଆ କିନି ଆମେ ସଜାସଜି ବର୍ଷ କରିବା। ପ୍ରାତ କାଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଗଣ ଲୟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କହିଲେ ସୁନ୍ଦରାଚଳେ ଯାଇଆ। ସୁନ୍ଦରାଚଳ କୋଉଟା? ନୀଳାଞ୍ଚଳ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଲା ନୀଳାଞ୍ଚଳ, ଆଉ ସୁନ୍ଦରାଚଳ ହେଲା କୋଉଟା? ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ହେଲେ ସୁନ୍ଦରାଚଳକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେ, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ଅଇଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତ ଗଣ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହଇଲା ପଞ୍ଚମୀର ରଙ୍ଗେ। କାଶୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରଭୁରେ ବହୁ ଆଦର କରିଆ ସ୍ୱଗଣ ସଭାଇ ସ୍ଥାନେ ବସାଇଲାନିଆ। ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ଆଇଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତଗଣ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଲା ପଞ୍ଚମୀର ରଙ୍ଗେ। এই যে হেরা পঞ্চমী ব্যবস্থা করা যাচ্ছে তাকে বহুত আনন্দিত হলে কিଏ? চৈতন্য মহাপ্রভু দেখি যাকে জগন্নাথଙ୍କ দর্শନ কলে এবং পুনর্বার ନୀଳାଞ୍ଚଳକୁ ସିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ। କାଶୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରଭୁରେ ବହୁ ଆଦର କରିଆ ସ୍ୱଗଣ ସହ ଭଲ ସ୍ଥାନେ ବସାଇଲାନିଆ। କାଶୀ ମିଶ୍ର କଣ କଲେ ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ବସେଇଲେ ଆଉ ବହୁତ ଆଦର ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ସେବା ସତ୍କାର କଲେ। ରସ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁର ସୁନିତେ ମନ ହଇଲ ঈশত হসিয়া প্রভু স্বরূপে পুছিল। କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ। ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ହଉଛନ୍ତି ଲଳିତା ସଖୀଙ୍କର ବିସ୍ତୃତାଂଶ। ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ କହିଥିଲେ ରଥ ସମୟରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନାଚ କରୁଥିଲେ, ବିରହ ଜନିତ ଗୀତ, ମିଳନ ଜନିତ ଗୀତ, ସେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦରକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ମତେ এই ଯୋଉ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ ତ। କଣ ଇଏ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ? ଆଜି କଣ ଏତେ ଉଲ୍ଲାସ ଉତ୍ସବ ସବୁ ଲାଗିଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଆସିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ, ଝଗଡା ଝଗଡି ହବ, ମତେ ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର କହିବେ ଯଦ୍ୟାପି ଜଗନ୍ନାଥ କରେଣ ଦ୍ୱାରେ କାଏ ବିହାର ସହଜ ପ୍ରକଟେ করে পরম উদার তথাপি বছর মধ্যে হয় একবার বৃন্দাবন দেখিতে তার উৎকণ্ঠা অপার বৃন্দাবন সম এই উপবন গণ তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন বাহারি হইতে করে রথযাত্রা ছল সুন্দরাচলে যায় প্রভু ছাড়ি নীলাঞ্চল। ହେଲେ এটি মহাপ্রভু কହୁଛନ୍ତି, চৈতন্য মহাপ্রভু পচাରୁଛନ୍ତି হে স্বরূপ যদ্যাপি জগন্নাথ করেন দ্বারকা বিহার, জগন্নাথ শ্রীমন্দিରରେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାପୁରୀରେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ବହୁତ ସେବା ପଡ଼ିହାରି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବୃନ୍ଦାବନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍କଣ୍ଠା। କାହାର? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ସେ ସିନା ରହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା କୋଉଠି? ବୃନ୍ଦାବନରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସମ ହଉଛି ଏଇ ଉପବନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡି ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ବାଟରେ ଦେଖନ୍ତି ଦୁଇ ପଟି ଆମ୍ବ ତୋଟା, ସୁନ୍ଦର ବୃନ୍ଦାବନ ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ସେ ଯାଇକି ନୀଳାଞ୍ଚଳରୁ ସୁନ୍ଦରାଚଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାହାରି ହଇତେ କରେ ରଥଯାତ୍ରା ଛଳ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରାଚଳ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଛାଡି ନୀଳାଞ୍ଚଳ। ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲା, ରଥଯାତ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ ଘରୁ ବାହାରିବେ, ସବୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଲୀଳା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା କଣ? ସେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବେ। ଏ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କାମଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସଜ ଧଜ ହେଇକି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରନ୍ତି। ଆଉ ଅଲଗା କଥା ଅଲଗା ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଗହନ କଥା କଣ, ଅନ୍ତର ଇଚ୍ଛା କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନଟା ସବୁବେଳେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହଉଥାଏ, କେବେ ମୁଁ ଟିକେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବି।
तेणु आज जगतर लोक मैंने जानती पापी को उद्धार करने जगन्नाथ आसी रत्न सिंहासन छाड़ी किंतु जगन्नाथ हृदय गोटे कथा अच्छे मुझे वृंदावन को टे जी से कौन करी मु लीला करी यही भाव पचारुंट किए ना चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर को नाना पुष्पदाने जथा खेले रात्रि दिन लक्ष्मी देवी रे संगे नाही लय की कारण स्वरूप कहे सुन प्रभु कारण इहार वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मी नाही अधिकार हेले पुणी चैतन्य महाप्रभु पचार कहते नाना पुष्प उद्यान देखे खेले रात्र दिन जगन्नाथ श्रीमंदिर आसवा एठी सुंदराचल वृंदावन अरण्य भलिया अरण्य एठी बढ़िया मजार खेलुछंदी नाचुछंदी बुलुछंदी भाई भौणी तीन जण जाक किए किए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा किंतु लक्ष्मी के कौन आनलेनी किए कहते चैतन्य महाप्रभु कहले कौन एड़ा बड़ नंदीघोष रथ रे कौन जगह नथिला कि तीनटा रथ तो आस भाई भौणी तीन जण तीन रथ रे आसुछंती ये तो बढ़िया मजा करुछंती भाई भौणी तीन जण जाक पुष्प उद्यान बुलुछंती सेठी शासन कल नाही कौन से प्रकार झमेला नाही राजकार्य छाड़ी देके आसिक एठी बढ़िया वृंदावन रे विहार करुछंती लक्ष्मी के कौन आनलेनी किए कहउछंती चैतन्य महाप्रभु पचारुछंती काको स्वरूप दामोदर को एवं स्वरूप दामोदर कहते स्वरूप कहे सुन प्रभु इहार कारण ये लक्ष्मी की कौन पाई जगन्नाथ आनले कारणटा शुण ना कौन ता कारण ना ता कारण होची वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मीर नाही अधिकार भगवान कृष्ण जो वृंदावन में पशिक लीला करती गोपी मान सहित से लक्ष्मी स्थान नाही से जगह लक्ष्मी लीला करें ना आप कहे कौन पाई ना से गहन कथा हरिबोल से कथा आम आगू पढ़ा बड़ा सुंदर भाव में वर्णना कराई लक्ष्मी शांताणी कौन पाई वृंदावन में पशि पार ना ये तो शांताणी ये तो से कह जगतर पड़ीदात्री पाखे सागर नंदिनी ये समस्त संपत्तिर मालिकाणी ये किंतु ये कौन पाई से जंगल भितर जाई परिबेनी वृंदावन रे कौन एमिति अछि जे लक्ष्मी शांताणी से भितर पशि पार ना हरिबोल चिंता कर टिके गहन कथा को चैतन्य महाप्रभु पचार मत कह कौन पाई लक्ष्मी की न नहीं जगन्नाथ देव पड़ी आस वृंदावन भितर से कथा हे स्वरूप दामोदर मत से कथा कह तापर कहते स्वरूप दामोदर कहले प्रभु कहे यात्रा छले कृष्ण गमन सुभद्रार बलदेव संगे दुई जन गोपी संगे जत लीला हये उपवने निगूढ़ कृष्णर भाव केही नाही जाने अतएव कृष्णर प्राकट्य किछु दोष तबे केन लक्ष्मी देवी करे एते रोष जेहेतु कृष्णकर एई लीला रे किछि दोष नाही तेनु लक्ष्मी देवी काहे के रोष करूछंती हो हेला जदि लक्ष्मीकर एठी अधिकार नाही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीन जन जाक आसिले रथ यात्रा रे वृंदावन रे लीला कले एथरे तो कृष्णकर किछि दोष नाही अछि कि जगन्नाथकर एथरे किछि दोष नाही अच्छा जगन्नाथଙ୍କର तो दोष नाही पुणी लक्ष्मी कौन पाई आसिकी बाणिया पिटा करूछनी कौन घटना कौन ताଙ୍କ भितर झगड़ा काहे होउछनी ए कथा मते कह के कहउछनी चैतन्य महाप्रभु पचार स्वरूप कहउछनी स्वरूप कहे प्रेमवतीर एई तो स्वभाव अंतर औदासले हय क्रोध भाव हेन काले खचित जाते विविध रतन सुवर्णर चौदला करी आरोहण छत्र चामर ध्वज पताकार गण नाना भाग्य आदे चले देवदासी गण स्वरूप कहउछंती प्रेमवतीर एई तो स्वभाव कांतेर औदास्य लेसे हय क्रोध भाव ध्यान देके सुनते टे गंभीर कथा स्वरूप दामोदर कहउछंती जे कांत माने स्वामी को स्त्री एभली भाव में भल पाती हे महाप्रभु लक्ष्मी शांताणी जगन्नाथ पाटराणी तेणु जगन्नाथ रागिबार अधिकार लक्ष्मीकर अच्छी एटा हूँ तांकर लीला से तुम्हें एथरे चिंता करिवार किछि कारण नाही आउ एई समय रे गोटे स्वामी ऊपर गोटे स्त्री रागिबो तार अधिकार अछि सेति पय लक्ष्मी आसे क्रोध करिवे ना एमिति कोन पय क्रोध करिवे ना एटा स्त्री रो अधिकार गोटे स्वामी से भल पाए सेति पय से ता ऊपर राग करि परिबो आउ एई समय रे गोटे मणि मुक्ता विखचित गोटे विमान रे चढ़ी तांकर जो सेवक मानक सहित लक्ष्मी शांताणी आसिकी विराजमान करुछन
ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଛତ୍ର ଚାମର ଧ୍ୱଜା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିମାନରେ ଖଚିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ବିମାନ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାମୂଳ ସପୁଟ ଝାରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଚାମର ସାଥେ ଦାସୀ ସତହାର ଦିବ୍ୟ ଭୂଷାମ୍ବର অলৌকিক ঐশ্বর্য সঙ্গে বহু পরিবার ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মী দেবী আইলা সিংহ দ্বার। কହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମାନେ ପାନ ଡବା ପିଚକାରୀ ତଥା ଚାମର ସବୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାମୂଳ ସମ୍ପୁଟ ଝାରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଚାମର ଆଉ ସାଥରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦାସ ଦାସୀ? ଶତ ଶତ ଶହ ଶହ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହାର? କାହାର? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ। অলৌকিক ঐশ্বর্য সঙ্গে বহু পরিবার ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মী দেবী অইলা সিংহ দ্বার। জগন্নাথর মুখ্য মুখ্য যত ভৃত্য গণে লক্ষ্মী দেবীর দাসী গণ করিন বন্ধনে বান্ধিয়া আনিয়া পড়ে লক্ষ্মীর চরণে চোর যেন দণ্ড করি লয়লানা ধনে। কোন লীলা দেখুন কହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥର অলৌকিକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବହୁ ପରିବାର କ୍ରୋଧ ହୋଇଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଅଇଲା ସିଂହ ଦ୍ୱାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ କ୍ରୋଧ ହେଇ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ବଳିଷ୍ଠ ସେବିକା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କିଏ ଜଣେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଯଦି ଝଗଡା କରିବ ଉର୍ଦଣ୍ଡ କାମ କରିବ ବୋଲି ଲେଡିସ୍ ପୋଲିସ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସୁ ନା ନାଇଁ? ହରି ବୋଲ। ଲେଡିସ୍ ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ଲେଡିସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜେଣ୍ଟସ ପୋଲିସ ମାନେ କିଛି କହିପାରିବେନି। ସେ ଲେଡିସ୍ ପୋଲିସ ଆସିକି ପୁରା ତାକୁ ଝିକିକି ବାନ୍ଧିକି ଭିଡିକି ନେଇଯିବେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ବଳୁଆ ବଳୁଆ ସବୁ ଯୋଉ ପରିଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତି। କହିଲେ ଆସ ଆଜି ହାଙ୍ଗାମା କରିବା। ହରି ବୋଲ। ଏବଂ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଯତ ଭୃତ୍ୟ ଗଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀର ଦାସୀ ଗଣ କରଣ ବନ୍ଧନେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦାସୀ ମାନେ ଆସି କଣ କଲେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ। କି କଥା ଦେଖ। ହରିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦାସୀ ମାନେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଟାଣ ଅଧିକ। ଲେଡିସ୍ ମାନେ ଯାହା କହେ ଜେଣ୍ଟସ ମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଡରିଗଲେ ସବୁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଡରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଡରିବେନି। ଚୁପ୍ କିନି ଠିଆ ହେଲେ ସବୁ ହାତ କଡ଼ି ଦିଆ ହେଲା ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବାନ୍ଧିଆ ଆଣିଆ ପଡେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଚରଣେ ଚୋର ଦେନ ଦଣ୍ଡ କରି ଲୟ ନାନା ଧନେ। ଯେମିତି ଚୋରି କିଏ କରିଥିବ ବେଳେ ତା ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁ ସେବିକା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ପକେଇଲେ। କହିଲେ ହେଠି ଦେଖ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନାଟୁଆ। ଏଇମାନେ ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି କୋଉଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଅଚେତନବତ ତାରେ କରେ ହତାଡ଼ନେ ନାନା ମତେ ଗାଲି ଦେନ ଭଣ୍ଡ ବଚନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍ଗେ ଦାସୀ ଗଣର ପ୍ରାଗଳ ଦେଖିଆ ହାସେ ମହାପ୍ରଭୁର ଗଣ ମୁଖେ ହସ୍ତ ଦିଆ। ବିଚିତ୍ର লীলা କହୁଛନ୍ତି ଅଚେତନ ବତତାରେ କରେ ନ ତାଡ଼ନ ନାନା ମତେ ଗାଲି ଦେନ ଭଣ୍ଡ ବଚନ। ଭଣ୍ଡ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଏ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଭାଷା ଶୁଣିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍ଗେ ଦାସୀ ଗଣେ ପ୍ରାଗଳ୍ଭ ଦେଖିଆ ହାସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣ ମୁଖେ ହସ୍ତ ଦିଆ। କେଉଁମାନେ ହସୁଛନ୍ତି? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇକି ହସୁଛନ୍ତି। ଏରା କି କଥା କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ହେଲେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖ ଦେଖ କି ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଦେଖ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ର ଭାବରେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଗାଳି କି ଶୁଣି ଏମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇକି ହସୁଛନ୍ତି। ନା ଲାଜ ମାଡୁନି? ମାନେ କି କଥା କି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦାମୋଦର କହେ ଯାଇଛେ ମାନେର ପ୍ରକାର ତ୍ରିଜଗତେ କାହା ନାହିଁ ଦେଖି ଶୁଣି ଆର। ଏଠି ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆହେ ଦାମୋଦର ଦାମୋଦର ଦେଖ 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 ଏଇ ତିନି ଭୁବନରେ ମୁଁ ଏମିତିକା ଝଗଡା କୋଉଠି ଦେଖିନି। ଏତେ ରାଗ ଏତେ କ୍ରୋଧ ଏମିତିକା ଗାଳି ଝଗଡା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଭାବ ହୋ। ମାନିନି ନିରୁତ୍ସାହ ଛାଡି ବିଭୂଷଣ ଭୂମି ବସି ନଖେ ଲେଖେ ମଳିନ ବଦନ। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏକ ନାରୀ ପୀଡା ଦ୍ଵାରା ଅବହେଳିତ ହୋଇ
নৈରାଶ୍য অনুভବ କରି ସେତେବେଳେ ସେ ଅଭିମାନ ବଶତଃ ବେଶଭୂଷା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଷାଦିତ ଚିତ୍ତରେ ଭୂମି ଉପରେ ବସି ନଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ରେଖାମାନ ଅଙ୍କନ କରେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ରାଗିଯିବ ବୋଲେ ରାଗିକି ମୁହଁକୁ ଲୁଚେଇକି ବସିବ, ନହେଲେ ନଖରେ ଗାର ଟାଣିବ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଂ କରିବ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି। ଏମିତିକାର ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଏମିତିକାର କଥା ତ ମୁଁ କୋଉଠି ଶୁଣିନି। ପୂର୍ବେ ସତ୍ୟଭାମା ଶୁନି ଏକମ୍ବୀର ମାନ ବ୍ରଜେ ଗୋପୀ ଗଣର ମାନ ରସେର ନିଧାନ। କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଅଭିମାନ କଥା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ସତ୍ୟଭାମା ଯେତେବେଳେ ରାଗ କରନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଗୋପୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କୋଉଠି ମୁଁ ଶୁଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଭଳିଆ ଭାବରେ କଟୁ ବଚନ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ, ଏମିତିକା ରୋଷ ମୁଁ କୋଉଠି କେବେ ଦେଖିନି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। କାହା କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୀଳା ସାମ୍ନାରେ ଘଟୁଛି। ଇହା ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକଟ କରିଆ ପ୍ରିୟର ଉପରେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ନ ସଞ୍ଜୟା। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଏପରିକି ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଗହଣରେ ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ କି କଥା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ତାଙ୍କର ଧାମ ଏଇଟା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କୋଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏମିତି ଆଘାତ କରେ, ଏମିତି କଟୁବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ? ଇଏ କି ଲୀଳା? ପ୍ରଭୁ କହେ କହ ବ୍ରଜେର ମାନେର ପ୍ରକାର, ସ୍ୱରୂପ କହେ ଗୋପୀ ମାନେ ନଦୀ ସପ୍ତଧାର। ନାୟିକାର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରେମ ବୃତ୍ତେ ବହୁ ଭେଦ, ସେହି ଭେଦ ନାନା ପ୍ରକାରେ ମାନର ଉଦ୍ଭେଦ। ଏ ଗହନ କଥା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନାଭିମାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ କୁହ। ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର କହିଲେ ବ୍ରଜରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଅଭିମାନ ଶତଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ନଦୀ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାୟିକା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ମାନ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉ ଗୋପୀ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ମାନ କରନ୍ତି, ସେ ମାନ କଥା ମତେ କୁହ। କେଉଭଳି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନେ, କେଉଭଳି ରାଧାରାଣୀ ରାଗନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ଇଏ ରାଗ ତ ତା ଠାରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଳିଆ କାହାର ରାଗ ନାହିଁ। ସେ ରାଗ ବିଷୟରେ ମତେ ଟିକେ କୁହ। ସମ୍ୟକ ଗୋପିକାର ମାନ ନାଜାୟ କଥନ, ଏକ ଦୁଇ ଭେଦ କରି ଦିଗ ଦର୍ଶନ। ମାନେ କେହ ହୟ ଧୀରା କେହ ତ ଅଧୀରା, ଏଇ ତିନି ଭେଦ କେହ ହୟ ଧୀରା ଧୀରା। କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନ ଅଭିମାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତଥାପି କିଛି ସୂଚନା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁଇ ଚାରି ପଦ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର କହୁଛନ୍ତି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଗୋପୀ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଅଭିମାନ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କିଛି ମାନ ଅଭିମାନର କଥା କହିବି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପୀ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନ କରୁଥିଲେ କହିଲେ ତିନି ପ୍ରକାରର ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି। ନାୟିକା ମାନେ ପ୍ରେୟସୀ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଗୋପୀ ମାନେ, ତା ଭିତରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଗୋପୀ ଥିଲେ। କେମିତିକାର ତିନି ପ୍ରକାର ନାୟିକା? ନା ଧୀରା, ଅଧୀରା ଆଉ ଧୀରା ଧୀରା। କଣ ବୁଝିଲେ? ତିନି ପ୍ରକାର ନାୟିକା। ଆଚ୍ଛା, ଧୀରା କିଏ? ନା କହିଲେ ଧୀରା କାନ୍ତେ ଦୂରେ ଦେଖି କରେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ଥାନ, ନିକଟେ ଆସିଲେ କରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ। ଯେତେବେଳେ ଧୀରା ଦେଖେ ଯେ ତାର କାନ୍ତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାର କାନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେ ଧୀରା ସେ ଅଭିମାନ କରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାର ଅଭିମାନ ସବୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯେମିତି ଦୂରରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବ, କ୍ରୋଧ କରିବ, ଫୋନରେ ଗାଳି ଦବ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାର ସେ ରାଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ଧୀରା। ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ କୋପେ ମୁଖେ କହେ ମଧୁର ବଚନ, ପ୍ରିୟ ଆଲିଙ୍ଗିତେ ତାରେ କରେ ଆଲିଙ୍ଗନ। ତ ହୃଦୟରେ କୋପ ରଖେ, ଭିତରେ ସିନା ରାଗ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ମଧୁର ବଚନ କହେ। କିଏ ସେ? ଧୀରା। ଏବଂ
প্রিয় প্রিয়া ভিতরে আলিঙ্গন করে সকল ব্যবহার করে মানের পোষণ কিংবা স্বরুষ্ট বাক্য করে প্রিয় নিবেদন। ধীরা নায়িକାର ବ୍ୟବହାର অতি ସରଳ ଅଟେ। ସେ ତାର ଅଭିମାନ ଜନିତ କ୍ରୋଧକୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ରଖେ କିନ୍ତୁ ମଧୁର କଥା ଓ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ତାର ପ୍ରେମିକର ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧିରେ ବାଧା ଦିଏ। ପୁଣି କଣ ଦରକାର? କୋଉଠି ଲଗ କିଛି ଦରକାର ନା, ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ବସ, ଟିକେ କଥା କରିବା ପାଇଁ ବସ, ଚୁପକିନି ବସ। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୀରା ଯିଏ ସେ କଣ କରେ ନା ତାର ସରଳ ବ୍ୟବହାର ଥାଏ, ଭିତରେ ସିନା ରାଗ ରଖେ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଭାରି ସରଳ ସିଏ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା, ଆମେ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାନ ଅଭିମାନ କରିବା ମନା ନାହିଁ। ଆମେ କାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ରାଗୁଛେ, କିଏ ଭଲ କାମ କରୁନି, କାହାର ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାଗଟା ଭିତରେ ରଖିବା କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେମିତି ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ସେମିତି ଚଳିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସେବାରେ ଯେମିତି କିଛି ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଯେମିତି କିଛି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁ ଏଠି ଅସଙ୍ଗତ ହଉଛି। କଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏମିତି କାମ କର ଯେମିତି ପର୍ଦା ପଛରେ ସବୁ ହବ, ପର୍ଦା ବାହାରକୁ କିଛି ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ମଠରେ ଆମେ ମାନେ ସେବା କରୁଛେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛେ, କାହା ପ୍ରତି କାହାର ଯଦି ଅଭିମାନ ଅଛି, ରାଗ ଅଛି, ସେଟା ଭିତରେ ଚାପିକି ରଖ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ସେଟା ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ଭିତରେ ଚାପିକି ରଖିକି ବାହାରେ ଆମେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିକି ଚଳିବା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଭାବନାଟା ତମର ଭାବନାରେ ହିଁ ରହିଯିବ, ତାହା ଅଧିକ ସମୟ ଲମ୍ବା ସମୟ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏବେ କଥା 15 ମିନିଟ ହେଇନି, ତା ଭିତରେ 15ଟା କଥା ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଲାନି। ଏଇଟା ଏମିତି ହଉଛି, ସେଟା ସେମିତି ହଉଛି, ଜଣେ ଆସି ଯାଉଛି, ଜଣେ ବସି ଯାଉଛି, ତାକୁ ପାଣି ବୋତଲ ଦଉଛି, ତାକୁ ଏ ଲଗା ସେ ଲଗା, ଏମିତିରେ କଥା କରିହବନି। ପ୍ରବଚନ ଯେତେବେଳେ ହବ ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଗଟା ପୁରା ରହିବା ଦରକାର। ପଛପଟେ ତମେ କଣ କରୁଛ କର, ତମେ ଠାର ଠାରିରେ କେତେ କଣ କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଆଗଟା ଏକଦମ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ ରହିବା ଦରକାର। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପାଠ କରିବ, ତାକୁ କତ ପାଣି ବୋତଲ দিয়ে, ତାକୁ କତ ସେଇଟା ଘୁଞ୍ଚା, ଏଇଟା ଆଣେ ସେଇଟା ଆଣେ, ବୋଲେ କଥା କଣ କରିବ ତମେ? 4ଟା ଫୁଲମାଳ ପକଉଥିବ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଛାଡି ଗୋଟେ ବୋଲେ ତମେ କଥା କିଛି କରିପାରିବନି। ଏଥିରେ ମାଇଣ୍ଡ ଫୋକସ ହବନି ଜମା। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ କଥା କରିବ ସେ ଜାଣିଛି ତାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ଥାନ ଦରକାର। ଇଏ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣିକି ବୁଢା ହେଲେଣି। ଗୋପୀନାଥ ସେ କଲାଳିକା ଆମର ପୁଣ୍ୟ ଇସ୍କନ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ଚଳିଛନ୍ତି, 5000 ଲୋକ ବସିଥିବେ, ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଯେ ପ୍ରଚାରକ ଯେ କଥା କରିବା ତା ମୁଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ ଜମା ହବନି। ଯଦି ମନ ଦୋହଲି ଗଲା ତାହେଲେ କଥା କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ। ସ୍ଥିର ମତିରେ କଥା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏମିତି କଥା ହୁଏନି। କଥା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ଥିର ମତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଧୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏହା, ସେମାନେ ଭିତରେ ସବୁ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବାହାର ପୁରା ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ସୁଶୀଳ ଜଣା ପଡୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଧୀର ନାୟିକା ଯିଏ, ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରେ, ଅଭିମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ, ଭିତରେ ସବୁ ଚାପି ହେଇକି ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଧୀର ନାୟିକା ଯେ କ୍ରୋଧ କରେ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର। ଆଉ ଜଣେ ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଧୀରା। ଅଧୀରା ନିଷ୍ଠୁର ବାକ୍ୟ କରଇ ଭର୍ଚ୍ଛନ, କର୍ଣ୍ଣ ପରେ ତାଡେ କରେ ମାଲାୟ ବନ୍ଧନ। ଅଧୀରା ନାୟିକା ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରେମିକକୁ କଟୁ କଥା କହି ଭର୍ଚ୍ଛନା କରେ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ତାର କାନ ଭିଡେ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟରେ ବନ୍ଧନ କରେ। ଯେ ଅଧୀରା ସେ କଣ କରେ ନା, ଅଧୀରା ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସେ ଗାଳି ଦବ, ନିନ୍ଦା କରିବ, ତା କାନ ଭିଡି ଦବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟୁ କଥା କହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରେମ ଫାସରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦବ ଯେ ତାର ପୂର୍ବ ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଧୀରା ଅଧୀରା। ଆଉ ଧୀର ଧୀରା ତାର କଣ ଗୁଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧୀର ଧୀରା ବଜ୍ର ବାକ୍ୟ କରେ ଉପହାର। ଆଉ କଣ କରେ ନା, କଭୁ ସ୍ତୁତି, କଭୁ ନିନ୍ଦା, କଭୁ ବା ଉଦାସ। ଧୀର ଧୀରା ନାୟିକା ବଜ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରେ, ବେଳେ ବେଳେ ସେ ତାର ପ୍ରେମିକର ପ୍ରଶଂସା କରେ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ନିନ୍ଦା କରେ, ବେଳେ ବେଳେ ଉଦାସୀନ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତ ସେ ବହୁତ କ୍ରୂର, ତାର ଭୟଙ୍କର ଆଚରଣ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଡରିଯିବେ। କେତେବେଳେ କୋଉ ଭଳିଆ ସେ ବ୍ୟବହାର କରେ। କିଏ? ଧୀର ଧୀରା। ଗୋଟେ ହେଲା ଧୀରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଧୀରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଧୀର ଧୀରା। এইଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାୟିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାୟକ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର
करती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीवास हसिया कहे सुन दामोदर, आमार लक्ष्मीर देख संपत्ति विस्तार, वृंदावनेर संपद देख पुष्प किशलय, गिरा धातु शिखी पुच्छ गुंछा फलमय, वृंदावन देखिबारे गेला जगन्नाथ, शुणी लक्ष्मी देवीर मने हईला अयोध्यानाथ। श्रीवास ठाकुर सेठी श्रीवास कहते हे दामोदर, एठी अनेक लीला अच्छे जो लीला आम हजम कर से जो लीला पढ़ी पढ़ी आसते आम डेई पड़े गोटे 15-20 खंडे श्लोक आगू पलैले कौन पाई ए नायक आ नायिका मान विषय वर्णना आसी जे अन्य कई भाव में नायिका मान रोचंती जे तांगर स्वामी सहित व्यवहार करते। से सब टपिक आम एत गभीर कथा आलोचना कर तो ये कहते शेष ये सब लीला विषय श्रवण कला श्रीनिवास हसी हसी कहते दामोदर दामोदर शुण, दामोदर किए जे चैतन्य महाप्रभु को कहते लक्ष्मी सांताणी विषय राधाराणी विषय कहते दामोदर शुण, तम वृंदावन में कौन अच्छे ऐश्वर्य, आम लक्ष्मी सांताणी की देख, आम लक्ष्मी सांताणी हीरा लीला मूल्यवान अलंकार पिंधुंती, आम श्रीमंदिर में कौन अभाव अच्छी, किंतु तथापि जगन्नाथ जाकि से वृंदावन जंगल घास कुटारे जाकि देउछन। कौन बुझी पाल ना नहीं, तांको उपहास करुछन। कहउछंती एथर श्रीवास ठाकुर हसी हसी दामोदर कले हे प्रिय प्रभु शुणंतु, देखंतु लक्ष्मी देवी किपरि ऐश्वर्यमय अटंती, केतेक पुष्प किशलय पहाड़ पर्वत प्राप्त केतेक खनिज पदार्थ, केतेक शिखीपुच्छ गुच्छ वृक्ष गुड़िक नहीं वृंदावन संपत्ति अटे। वृंदावन रे कौन अच्छी, ये पहाड़ पत्थर किसी से माने एकाठी करुछंदी, धान चाउल मुग मांडिया एटा हला सेमानकर संपत्ति, शिखी पुच्छ मयूर पुच्छ डामु डाल एटा को भगवान पिंधंती। वृंदावन रे कौन अच्छी, किंतु जगन्नाथ को हमर देखो सुना बेश आम करूचु, हरिबोल भारी भारी ओजनिया सुना अलंकार परिधान करुछंदी, राजराजकीय वेश बड़ सिंहार वेश, आ सेठी वृंदावन रे कौन अच्छी, कौन पाई भगवान सेठी चली जाउछंदी। वृंदावन देखिबारे गेला जगन्नाथ, शुणी लक्ष्मी देवीर मने हईला आशयात। लक्ष्मी सांताणी रागी गले, कहले आमर एठी कौन अभाव अछि हो, तमे कौन पाई से वृंदावन को धाउछ सकाळ पाइले, सेठी काई तमरो चिंता एते, जाइछ सेठी आस्या नाही। एई संपत्ति छाड़ी केने गल वृंदावन, तारे हास्य करिवे लक्ष्मी करिया साजन। श्री लक्ष्मी देवी भितर खूब आश्चर्य हेले, श्री जगन्नाथ काहेकि विपुल ऐश्वर्य त्याग करी वृंदावन को यात्रा कले, तेणु तांको हास्यास्पद कराइबा पई लक्ष्मी देवी अधिक साज सजा और सुबंदोबस्त कले। तो लक्ष्मी सांताणी जो आसुछंती जगन्नाथ को देखा करिया पई पूरा बढ़िया पटुआर नहीं सुना रूपा अलंकार पिंधि पूरा सजबाज होइके आसुछंती। कौन पई ना से देखिया पई चाहुछंती मु लक्ष्मी, तमे जो वृंदावन रे अच्छो जो गोपी मानक सहित सेमानक पाखरे अलंकार नाही, मते देखो मु ऐश्वर्यमयी, हां मु केते धन संपत्तिर मालिकाणी मु, आ तुमे कोन ए वृंदावन रे आसी के रहउछो, एठी गाई गोपाट भितर एठी तुमको कोन लाभ मिलुची। लक्ष्मी सांताणी एटा देखिया पई से सजबाज होके आछुछंती जगन्नाथ न पाखु। तोमार ठाकुर देख ए संपत्ति छाड़ी, पत्र फूल फल लोभे गेला पुष्प बाड़ी। तमर जगन्नाथ एई भलिया संपत्ति की छाड़ी फल फूल पाइबा पई वृंदावन ले जाकी पड़ी के अछंती। एई कर्म करे काहा विदग्ध शिरोमणि, लक्ष्मीर अग्रते निजे प्रभुद देह आनी। तुम मानकर प्रभु सबु विषय खूब दक्ष अटंती, किंतु से एपरि काहेकि करंती, तुमर प्रभु को लक्ष्मी देवी सम्मुख को आण। एही परि भावरे लक्ष्मी देवी दासीगण श्री जगन्नाथ सेवक मानक बांधी लक्ष्मी देवी निकट को आनिले, विभिन्न प्रकार भर्सना कले, जगन्नाथ ना रे निंदा गाइले, लक्ष्मी संताणी गुणगान कले। को माने लक्ष्मी सेवक माने, आ कहले से जगन्नाथ टाणी के आना मन लक्ष्मी पाखु।
ଯେତେବେଳେ ଦାସୀଗଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଜୋରିମାନା କରାଗଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ରଥରେ ଉପରେ କଲେ ଦଣ୍ଡ ରତାଡ଼ନ, ଚୋର ପ୍ରାୟ କରେ ଜଗନ୍ନାଥର ସେବକ ଗଣ। ଦାସୀଗଣ ରଥଟିକୁ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଚୋର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ବଡ ବଡ ସବୁ ବାଡି ଧରିକି ସେ ରଥକୁ ପିଟିଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା, ହରିବୋଲ, ପୁରା ହାଙ୍ଗାମା କଲେ ସେଠି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଚୋର ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, କହିଲେ ତମକୁ ଛାଡିବୁନୁ କି ତମ ମାଲିକକୁ ଛାଡିବୁନି, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଲଗେଇଛ, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀକି ଚିହ୍ନିଛ, ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ମାଲିକାଣୀ ସିଏ, ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ଏଇଠି ପଶିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛ, ତମ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ସବ ଭୃତ୍ୟ ଗଣ କହେ ଯୋଡ କରି ହସ୍ତ, କାଲି ଆଣି দিব ତୁମାର ଆଗେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସବୁ ସେବକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କ୍ରୋଧ କରନା, କେମିତି କଣ କରିକି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାଲି ଆଣିକି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀକି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ। ତବେ ଶାନ୍ତ ହୋୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାୟ ନିଜ ଘର, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସମ୍ପର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଗୋଚର। ଏହିପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣଗାନ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ଭାବରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀବାସ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ କି କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଦୟାକରି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ କାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ଏ କଥା କହିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ବିଦାୟ ନେଇକି ନିଜ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ତାପରେ ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଦୁଗ୍ଧ ଆଉଟି ଦଧି ମନ୍ଥେ ତୁମାର ଗୋପୀ ଗଣେ, ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ବସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ। କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀବାସ କହିଲେ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀବାସ କାହା ପଟିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ପଟିଆ, ଆଉ ଦାମୋଦର ଜଗନ୍ନାଥ ପଟିଆ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ ଝଗଡା ଚାଲିଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀବାସ କହୁଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋପୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦଧି ସର ଲବଣୀ ଆଉ ଟିକେ ସେଥିରୁ ଘିଅ କାଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସୁଛନ୍ତି, ହରିବୋଲ। ତମର ଗୋପୀ ମାନେ ସେଭଳି ସିଂହାସନ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତମେ ଏଠି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ କୋଉଠି, ତମ ଗୋପୀ ମାନେ କୋଉଠି? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀବାସ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଚୁଗୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ପ୍ରକୃତି ଶ୍ରୀବାସ କରେ ଉପହାସ, ଶୁନି ହାସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯତ ନିଜ ଦାସ। ତ ନାରଦ ଯେମିତି ଖେଣ୍ଟୁଆ ନାଟୁଆ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆକୁ କହିଦେଇ ପଳାଏ ତାକୁ କହିଦେଇ ପଳାଏ, ସେମିତି ଶ୍ରୀବାସ ହଉଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କର ଅବତାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଟ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ଇଆଡେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଟେକି ଦଉଛନ୍ତି, ଇଆଡେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତଳେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିକି ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇକି ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହେ ଶ୍ରୀବାସ ତୋମାର ନାରଦ ସ୍ୱଭାବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ତୋମାତେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭା। କହୁଛନ୍ତି ହେ ଶ୍ରୀବାସ, ତୁମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ ଯେ ହେ ଶ୍ରୀବାସ ତୁମେ ନାରଦଙ୍କ ଭଳିଆ, ତୁମର ପ୍ରଭାବ ଠିକ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଭଳି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ତମ ଉପରେ ପଡିଛି। ନାରଦ ମୁନି ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଯାଇଥିଲେ ଦ୍ୱାରକାକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର 16,108 ରାଣୀକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ତ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକ ସିଏ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ଆହା କୃଷ୍ଣ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ମିଳନ୍ତା, ହରିବୋଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କେବେ ହେଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ପାଖକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ନଜର ପଡିଲା, ବୋଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଯିବ, ସିଏ ଆଉ ସାଧନ ଭଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଥିଲେ କି ମୁଁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି ନାହିଁ। ଆଉ ନାରଦ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ରାଣୀ ସହିତ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। 16,108 ରାଣୀ, 16,108 କୃଷ୍ଣ, ହରିବୋଲ। ନାରଦ ମୁନି ଦେଖିକି କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ସଂସାର କରନ୍ତି ଭଲ ଚାଲନ୍ତା ବୋଧେ ମୋ ଗାଡି। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଆଉ ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ହେଲା ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ, ତାପରେ କାନ ମୋଡି ଚାପଡା ମାରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଧନ୍ଦା ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଲୀଳା ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା।
ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ତମ ମନ ଲାଖିଗଲା କି? ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ ହଉଛ ତମେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏମିତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେମିତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏମିତି। ସ୍ୱରୂପ କହେ ଶ୍ରୀବାସ ଶୁଣ ସାବଧାନ, ବୃନ୍ଦାବନ ସମ୍ପତ୍ତି ତମର ନାହିଁ ପଡେ ମନ। ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶ୍ରୀବାସ ତମେ ତ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବଡେଇ କଲଣି, ଏଥର ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। କହିଲେ ବୃନ୍ଦାବନର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ହରିବୋଲ। ନା ବୃନ୍ଦାବନରେ କଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି? ନା ଶୁଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ କଣ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ସେଇଠି ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। କଣ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନେ ସାହସିକ ଯେ ସମ୍ପଦ ସିନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱାରକା ବୈକୁଣ୍ଠ ସମ୍ପଦ ତାର ଏକ ବିନ୍ଦୁ। କହିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ସିନ୍ଧୁ ଭଳିଆ। ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ସାଗର ଭଳିଆ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ତମେ କହୁଛ ଦ୍ୱାରକା ହସ୍ତିନାପୁର, ଇଏ ହଉଛି ତାର ବିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ। ହରିବୋଲ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ଭଜନ କରନ୍ତି ସିଏ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ବୁଡିକି ରହନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଧନ ଦୌଲତ ଉପରେ ବସନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ଲେଶ ମାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଟା ଯୋଉଠି ଧନ ରୁହେ ସେଠି ପ୍ରେମ ରୁହେ ନା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ପଢିବେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଥିବ, ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧନ ବଢିଗଲା ଆଉ ପ୍ରେମ ରହିବ ନାହିଁ। ରହିବ କି ପ୍ରେମ? ପ୍ରେମ ସବୁ ଧନ ଭିଡିକି ନେଇଯିବ ନା ନାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ ଯାହା 10-5 ରୋଜଗାର କରୁଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳୁଥିବେ ବଞ୍ଚୁଥିବେ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଧନ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କଲା ବୋଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ, ହଇଏ ମାସକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା କମଉଛ, କଣ 50,000 ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଲ, ଆଉ 50,000 କୁଆଡେ ନେଲ? ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଦେଇଦେଲ କି? ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ, ତୋର କଣ ଯାଉଛି? ମୁଁ 50,000 କମେଇଲି, 1,00,000 ଟଙ୍କା କମେଇଲି, ମୋ ଭଉଣୀକି ଦେବି, କାହାକୁ ଦେବି, ତୋର କଣ ଗଲା? ନା କାହିଁକି? ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ପଇସା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠା। ହରିବୋଲ। ତାପରେ ତ ଝଗଡା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି ରହିଲା ଆଉ ପ୍ରେମ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ କୋଉଠି ଥାଏ ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିହୀନ ପ୍ରେମ ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଉ ପ୍ରେମ ହଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ଧନରେ ସୁଖ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଯେତେ ପ୍ରେମ ଥାଏ ସେଠି ସେତେ ସୁଖ ମିଳେ। ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, କୃଷ୍ଣ ଯାହା ଧନୀ ତାହା ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଟା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛି। ଚିନ୍ତାମଣିମୟ ଭୂମି ରତ୍ନେର ଭବ, ଚିନ୍ତାମଣି ଗଣ ଦାସୀ ଚରଣ ଭୂଷଣ। କହୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନର ଧାମ ଚିନ୍ତାମଣିର ପଥରରେ ତିଆରି। ଚିନ୍ତାମଣି ପଥର ସଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି କି ପଥର ପଡିଛି? ଏଠି କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଚିନ୍ତାମଣି ପଥର। ଚିନ୍ତାମଣି ମାନେ ସେ ପଥର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ତମକୁ ତାହା ମିଳିଯିବ। ଏଠି ଆମର ନଡିଆ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉ ଗଛ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ। ସେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିକି ଯାହା ଭାବିବ ତମକୁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସେ ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। କଥା ଗାନ ନାଟ୍ୟ ଗଗନ ମପି ବଂଶୀ ପ୍ରିୟ ସଖୀ। ସେଠି ଯୋଉମାନେ କଥା କହନ୍ତି ଗୀତ ଭଳି ଶୁଭେ, ନାଚିଲେ ନୃତ୍ୟ ଭଳି ଲାଗେ। ବୃନ୍ଦାବନ ହଉଛି ପ୍ରେମର ଧାମ। ଆଉ ଇଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧାମ, ତାର ପାଖ ତଳ ସରି ହବ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଦାମୋଦର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଥରେ କୃଷ୍ଣ ରସ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, କୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଏଇ ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତାକୁ ଝିକିକି ପଛକୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଟପିକ ଏଇଠି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହବ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାକ୍ସ। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। हाँ, वृंदावन संपत्ति हूँ जप। जाना है गोलोक धाम, जाना है किसको? तो टिकट है हरिनाम। से जी भगवान को नाम जप करिवो ताकू से संपत्ति मिलिवो। को संपत्ति? वृंदावन संपत्ति। आउ से संपत्ति जे पाइबो ए धन दौलत ए मान सम्मान आकु से तुच्छ करके पाद लात मार दो। प्रभु जी डाकी डाकी करी हालिया बेल बुड़ुठू डाकी डाकी ए आस सी आस सी आस जागू फोन करे बापरे धन रे आइलु खाइलु मुले काहे एते पॉलिसी मारुछ किए आसले आसु नहल नाही जो 5 जण आसीबे से 5 जण को नेकी प्रोग्राम करो जे लागी छि बिल बाड़ी जमी बाड़ी नाकू को घसिक तासे घसिक लागी थाउ हरि बोलो नाको छिड़िले बुली के आसी तापर तम मलम धरि बसथो सीधा कथा काहे काहे को भिड़िबो
হয়ে সপ্তাহକୁ 15 দিন কি মাসକୁ গোটে প্রোগ্রাম হଉଛି তম গাঁ পাখে ঘর পাখে আসব অধঘন্টে ঘন্টাটে কথা শুনিব খিচুড়ি প্রসাদ খাইব হরিনাম করিকি যাব সেথিরে আর এতে পলিসি মারিয়া কোন দরকার বুঝিপারছ কহা কথা সেটাই 5 জন আসুন 10 জন আসুন যেতিকি আসবে তাকে সুন্দর ভাবে কথা শুনাও বঢ়িয়া মহাপ্রসাদ দিও সমস্ত দিদিপদ সুন্দর কথা কুহ তাঙ্ক সହିତ ভাল সম্পর্ক রখ আমକୁ 1000 লোক দরকার ନାହିଁ 10টা লোক বহুত কিছু হরিবোল এতে বড় ভারত দেশକୁ চলাউଛନ୍ତି মন্ত্রিমণ্ডল 100 কি 150 লোক কোন বুঝিপারত না নাই পুরা গাঁটাକୁ যদি ভদ্র লোক করিকি বসি পড়িব সভা করিকি বলে কোউ ন্যায় ছেড়িব ନାହିଁ কোন বুঝিপারত না নাই ভদ্র লোক মানে 10-15 জন পকা পকা বচ্ছা বচ্ছা লোক বসিকি ন্যায়ক মীমাংসা করিবে সেটাই এ গহন কথা কৃষ্ণ রস হরি নাম आपको समस्त आस्वादन कर पारे ना ये अन्न डालमा बर्तमान धुआं बाहर कर तुम ये गाँ सारा लोक आसी खली पकईदेवी कि नाम जप कला आसी गोटी की आसबे आम देखीचु बड़ बड़ प्रोग्राम से ये धुआंधार प्रोग्राम आमको दरकार ना बहुत किसी धुआंधार हो जगत से जो मैंने प्रकृत में हरिनाम करने चाहूच 10 हो 5 हो 50 हो से लोक आमको दरकार आम से कथा कहूँ सब जगह ये गोलिया वर्षे काल ये प्रोग्राम ना नहीं से जी पका पका लोक से छाणी होती आम पाखे एवं भी से जप कर नहीं गोलियार लोक मैंने जप कर किए कहला करें से जी लक्ष्मी सांताणी डिपार्टमेंट सी से हारी नल नगैक बुलुवे हरिगल गोटे हार पर गोटे हार दरकार गोटे जमी पर आउ गोटे जमी किणा बिका चली से चली से हरिगल से ऐश्वर्यर कथा भाषा आम पढ़ानी तेणु हरिनाम कर भगवान नाम जप कर जी भगवान देते से शांति रहा मना करूना आम जमीबाड़ी चाष करनी घर द्वार करनी बेपार वाणिज्य करनी भगवान देते 24 घंटा काल सप्ताहटे 7 दिन काल खट के खटब 15 दिन थे 7 दिन थे गोटे घंटा समय दे पारनी आ बोले कृष्ण को केमी पाइब तुम हरिगल कृष्ण कौन पैसा देकी किणी तुम पकेट धरिकी बुले बुले भावच ना कौन कृष्ण को पाइबा एत सहज कथा नुह जोगी ऋषि मैंने कोटि कोटि जन्म तपस्या कर जहां चरण दर्शन कर कृष्ण से माधुर्य प्रेम से वृंदावन भाव को तुम पाइब आ गोटे घंटा समय आम दे पार नाम टे जप कर बोले केमती पाइबा से कथा से ये हूँ उन्नत रस चैतन्य महाप्रभु से रस को आस्वादन करती प्रदान करती तेणु जदि जीवन में प्रकृत मंगल इच्छा करुच भगवान नाम को नियो चैतन्य महाप्रभु शरण जाओ आउ जे संपत्ति के धरला से जगतर सब संपत्ति की फिंगी दो तुच्छ मान करू कौन से वस्तु आकर्षण कर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे